Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jameji lanko jato. Ya bilenga kumo moy min diatan tulola. Alama yal na la yalla may fan bu gudda wergu yaram ak mujj gu rafet. Yal na la yalla def mak. Jameji lanko jato. Léegi yow yaay suma sëriñ te maa ngi ñaan mbooleem APRC militant ngeen émuler Jammeh Lanko Jatteh man dama foogoon ne rek Dudu Jah lañ am rek ak amul ñaar si ndeke am na ñeneen te xam naa ne am na ñu mel ni yow Jammeh Lanko Jatteh wax ji nga wax nga lu yàlla bugga wax nga lu yónneen soppa sallallahu alayhi wa sallam te yow xidma bi la yàlla may ba nga xam li nga xam ba nga dégg li nga dégg ba xam li nga xam di demee xel demeewuloo xol waaye yal na yàlla yàgga di la jàppale kontaan naa ci yow torop billahi wallahi tallahi kontaan naa ci yow torop as the party advisor. You're making my work very easy, and I wish every militant emulates you. Now I am sure that we have talented young people that could at least come up if we are gone. Suma xel dal na. Jammeh Lanko Jatteh, thank you very much. Gërëm naa la ba ci kanam yàlla suma xol sedd na ba ci kanam yàlla maa ngi laa gërëm di la ñaanal lii mooy doom ju baax lii mooy doom ju yàlla buggal lii mooy doom ju yàlla barkel te mboolem APRC ñi nga xam ne dañ bugg a APRC ci seen xol ak Yaya Jammeh ni nga mel ni nga defee noonu la ñëpp war a defee naam xam naa ne am na ñu bari ñu mel ni yow xam naa ne ñu bari ñu ngi ci seen xol waaye yow ni nga génnee tey non suma xol sedd na Jatteh dama doon wax ne séeréer yay bàyyi joolaay de waaye fi mu nekk nangu naa ne joolaay yay bàyyi séeréer yi waaye yal na yàlla gën a yokk sa leer APRC militants ngir yàlla ak yonent ba dal leen toog leen ngeen dal ñun waruñoo we cannot make ourselves petty 3 years jot na génn na 5 years ñoom it dañoo génn so APRC dafa war a génn for what executive bi mbooleem lu ñoo def mbooleem lu ñoo wax ñun Yaya Jammeh dara ump ko ci te dama bëgg every APRC militant you believe in that whatever the executive say nga xam ne Yaya Jammeh xam na ko yëg na ko te endorse na ko lillahi wa rasulihi there are still ba tey passoir bi setut am na ñoo xam ne ba tey benn ñu ngi ci suñ biir surtout nag ñi nga xam ne they are in the diaspora olof mu ne yàkkamti yàqule we are on the right path suñ seetee from the impasse ba fiñ tollu nii suñ nekkutoon ci digga ni boon waxatuñ ñu so buñ toog ba léegi we are just about
to achieve the goal that we are looking for. ñu yaaxa ko yëpp mel ni li liggéey yëpp yaaxu na ñii ñu ngi ut bunta ci ñun ñii ñu ngi ut yoon ci ñun te xam nañ loolu te ñoom xam nañ the might of the APRC macha allah loolu yëpp du suñ góorgóorlu ndimbali yàlla li tax ndimbali yàlla boobu am mooy suñ muñ suñ dëggu ak suñ ngor nañ leen ñu maintain loolu jeex na ba pare jilan ko jatoo abarka su ma amoon lu ëpp abarka billahi I will give it to you waaye bàyyi naa la ak yàlla bàyyi naa la ak yàlla yal na la yàlla feyal boppam yal na la yàlla taxawul boppam yal na la yàlla aaral boppam I'm really 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 proud of you APRC surtout the youth of the APRC and the women, particularly the youth. You are the future leaders of the country and the APRC party. APRC is here to stay and for life. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Dudu Jais Awas. maa ngi nuyu si kaw ba si suuf ñëpp maa ngi leen a nuyu. Youth Mobiliser Banjul. xanaa di gërëm suma koto Abdoulaye Sène honorable Abdoulaye Sène si lim wax si Jammeh Jilanko ñu ngi laa gërëm APRC yëpp gërëm nañ la def nga waxi kilifa def nga waxi mag kontaan nañ ci yow torop APRC parti bi incha allahu rabbi ni ko Abdoulaye Sène waxee rek sa kaw sa kanam rek ñun nag liñ dee wax rek ñun youth si spécially ñun ñi nga xam ne tey ñu ngi jiite youth si dañoo bëgg di déglu kilifa yi rek nañ déglu kilifa yi rek jiitali Fabakary Tombong Jatta du def dara loo xam ne xëy na président Jammeh yëgu ko te man li ma fiil ne mooy ñun APRC dañ am ñoo xam ne ñu ngi seen kanam te ni ko honorable Laye Sène waxee rek métti woon na trop depuis une passe ba léegi waaye yokkute rek gos APRC parti bi lu baax si dëkk bi rek ñoo ko fi def président Jammeh moo ko fi def kon nag gisuma ñun lan lañ war a yàkkamti bi ñii di rëg-rëg yi nii di tojante boppa ñun ñu war leen a toppa nañ bàyyi gaay yi ñii dara nekkul si ñoom nekkuñ ci dara mbir mi leer na ba pare Gambia duñ dofi kenn ñëpp a xam liy dox fi mu nekk nii kon na ne leen àndaa dal ni ko Jammeh Jilanko waxee nañ déglu seen kilifa yi ñu déglu président Jammeh dem taxaw si mbedda yi amul njëriñ ñoo yàpp te APRC parti bi mayti parti la kenn yabut APRC ñun xam nañ ko te ñun seen kilifa kenn du leen yàpp te APRC kenn mënu koo tuutil si biir dëkk bi ñun ñëpp xam nañ loolu kon nag maa ngi gërëm Jammeh Jilanko te bugg a mboolem koo xam ne ndaw la góor a jigéen nekk si parti bi APRC nañ toppa kilifa yi te ñu def ndànka APRC kenn mënalu ñu dara fii luñ fi wax mooy am lii dafa mel ni sarax la rek ñëpp ñu ngi gis lii dem te ñii duñ leen toppa bàyyi leen seen boppay ñu mbokkalante ba soona suñ paree ñu jëlaat dëkk bi ñu continuer waat defar ko incha allahu rabi maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp jërë ngeen jëf. Assalamualaikum Gambia nolo albadi malem Mark Jane natale kote ke ka audio nyindira ka janjandi Gambia banko bekan andun ni momo nyi audio nyin soto isa a janjandi lafta Gambia nolo hakilo blandi la kudantan drone la même yalan ko abe kering Gambia banko kan aning na Gambia political leadership ilafta mentala kaje ko itol ni okay ibe support nyin sotolale kabo dina bunton ko dole bulu men yalan ko hanate munyin dina bunton kawol mollati bari be another political party leto men yalan ko men UDP be nyamen because ila tanyin ko nyin sambala wala nyama andu ngaje ko
Gambia kono bi moja mabije ima understand munemu wo luanyenti. So this new constitutional idea mo siande Gambia Bangkoka. Andunga political leaders ol jelmeni yalan ko iboko oje jalonyol ilafta o talale ka ke political campaign rawndi pro dina me yalan ko imansia Gambia Bangkoka men boko Christianol ani ni Hinduism be Gambia kono malong fo hindol bi jele bang ni bahayel bi je fana ba fo bahayel mbado no malong so bari ndole ngamel long Gambia kono wala Muslim lam and Christianity so oje jallo nyol mamme understand yalo ni mo man karanga pretenda kay karanta la man fellon jahiliya man ka fo mo mu jahilol ta man ken nendiriti ila dino ni malo mu jahilol ti to wod ila dino nyin kan so ni de mari believe ta ko temo muslim wolati Gambia ila fital luamen dunila Gambia Bangkoka wala nyen sakula nyenti the word sakula nyi yemune indicate wala nyendi ko ni man sakunda uluwa nyin dundi ila dino te kila fenti Gambia Bangkoka ni ko mo muslim wolti ila muslim dino te kila fenti ko teke man sakunda ta horomala ata bunyala mulana ta horomala ibina luwa la fongo dina uluwa nyin fongo ibina jame on nyin talale yete boy because ni wo luwanyin ko jame on te lono la public place to comme jame on te lono la Serekunda marché to jame on te lono la Banjulu marché to wala nim Banjulu ni jame on be Banjulu marché kono o jame on nyanta boy la wala nin jame on be Serekunda marché kono o jame on nyanta boy la o luwale o sembo soto pour ko dondi wala mo sakula nyinde because amena dino kumande kotake ibera dino tamandi la yes bara ma kumayandi bani mansa kunda lafta men na fana wala bekela so inada moneke oje jallo nyol yaje ko itolia miradi what sakula nyen they are very ignorant imam fellong I jahiliyata o konole I malo mone mu sakula nyenti the word sakula itoko gamme nyende kala waleti bari itol dara diam Christian community mol men ye mislead because now Christian church father so dology be I comment nyendira ako naata muslimolu wala yaje ko tolle mu jamaati Gambia kono oto muslimol nyanta christianol wala minority tribe dina bunton kol men yalen ko doyate nyanta wala buñaral nga Gambianol nyeninga fo problemol be Gambia muslimol ni dina bunton ko dol tema ba problem de Gambia la dina bunton kol da mal tema the only conflict ilafta menkela wala nyendiko the only problem o me yananko Gambianol nyanta understand the sakula emune mean sakula ka indicate lejeko ila dino de fenti dino mete believe tala manke fenti man sakunda ta kumandile nyakoto italla dino mutala fenti alte fen claim no lala andale adile ko Gambia la muslimol nga kadi court so la kabrin jawara time o kono muslimol nin kafirol be siri nyokanne imam nyotola muslimol nin christianol be sirin e manyotora muslimol nin Gambia muslimo man problem surani nga nyon dina bunton kolo bari la tanyi yusla ka je ko men political campaign ra wala nyendi ila fita ko ngo ali example ota babali yenye starja baro ya fo babali yene ko ila nafiki a starta kabrim babali lota min baroka ko baro mu flol be talo nyokan ye baro support because manning ko le katre fay baroy bar sa manning ko le bajam fakam ala de maroke fuladin kendol men be Gambia banku din kendo mol men yalan ko kafolo e findite ya tandi Gambia be la ko fulani manning kanin surwani jola man problem so ite bulano na barola tribal division protocol nyon kono e boda wata sawo failta ina ramone ke sela e kombe dina nyaton ko le ko takin la nyola because ni UDP la majority jibe e ko UDP mo manding ka party lede anu ni ajibe Gambia la manding kol kono 99% abemu muslimolity so yaje ko ni mansa kunda ni dina bungo ni luani londi abe UDP la affect la ito yaje ko be UDP la affect la ito lenin ko tali yaki UDP la koti nyendu manki UDP la koti nyimu Gambia dina bunton ko la koleti ila dino ila tamenna mansa kunda na ko ila odino de fendi ila jamo men lo community bedente ko do bonde jamo lo ko la alabadula mansa kunda na luwani ndundi jata o luwani boy
ay o jamo nyim boy because Allah dino te kala fendi e mota ko ke kamane ke e ka tande nyin Christian communities la ko sakula gamme nyanda kala sakula state leti so e kawol fake le comme this word sakula nyin way Christiano le febo muslimoldi pour it say nyin minority tra ko ni ko Christiano Gambia kono mbe allo ne bota si jumala kono they are not even 1% in the Gambia ni nyin sonta oje jallo e nyin mol misleader nim baro ila travel division oje munatna when oje asar ka baro support oje be baro man sakundale ako baro be jila by force because wala coalition agreement 3 years baro ya bay baba li findita nim baro e meeting o ke bunkon ako e ko baro mo fulolati ali nga laño kan fulol nga baro support oje tonda ako sa fana mo fulol aka baro le support abota je silang aka kan na dino le ko takendi nyola so gambenol ntekal so hakilo la drum aliñi audio janjandi Gambia dina buntonkol be tema nin oje nyolla jahiliya e lafta wala sambala ka islamo kelala Gambia kono altol islame buntonkol Gambia dingol Gambia la muslimo men be Gambia tata for 95% sidla tankono to ni lulu abe mu muslimoldi nali sonta this word sakula nying e kamenta e kaka we campaign ito liaje ko wo mu campaign round sa mu political wo mu political round e kata Cristiano noma e ka fo alta demonstrate muslimol ya respect e be dina problem wala dundi kan Gambia kon and wallahi mbe Gambia non be danala nyin kumola nyin dina kelo men be Gambia kono dunia kono e ka islamo la kela tubabu kono je ka islamo kelle nyaawo nye ma bondino jaman me yalan ko Christian country la nyi bankoti jame on lebe lori nyi banko kanjam na mbe damendo mbe stedi damendo balin anina sote ma 5 minutes e jame on sodoji fota wodla to Friday mo jelle ka benje salola itul kana ka ko be luwale dila tolla jame on men be lori na martial to anina satil tema e ka ko otom public place de pour katana jame on take boy e ko ka politique rawalde pour be nyi minority tribes sol kafu na nyame because ko fulole nyalo kan fulol man so wala sai ko mbatanga tanga Cristiano tadina because Cristiano oli be tarano nyin si jamal kono isa ene ngol kafu nyola aninga na fulande ngol men soto nyokan nsitanga gambeta nga bedu ni nyokon nko ale Christian community na le friends sol so na la Christian community ala fa ko ning religious conflict dunta Gambia wallahi ate Cristiano wala ni minority religious la ate watila because monakel nyin terrorism membe be Gambia kono ibini nyatili na Gambia la andi ba make so la Gambia be kel Islamic state adiata masakunda akuyata there will be no governance the Gambia will be ungovernable state niamo ungovernable banko me yana ko mansakunda tije because muna be nakela nyen terrorist le bini nyati na Gambia ka mol falem by force idemo muslimoti manke muslimati wo ibe fala by force Gambia be kel Islamic state leti Gambia duna security mo si ala mari alama ala tankani political nafiki jahilo la ila misleading woje jallo nyono imu jahilol ti islamo la karole man fello islamo kono e ko muslimol ti bari man fello je me bulubani maralo hani janaba kunyali malong ni la salje ngo alta nyin ke bal men yalon ko ke ka nyine support ali nyin ka ba ila salje fongon ni salje munema tinya round munela salje tinya munem farloti salje kono la nyin ka ba salje la farlola ala fo wala salje la farloti ta fonole ali nyinin kaba mune musalo fona farloti ta fonole ila salona tinya de bade la no nyaade ta fonole nyine mu muslime na fikolti ikate ka model mislead because ko mu political na nyaton ko ladi kana kan doya ya sai la feka dino nyaton ko le fa inko menak ma yindan na janne ngata la video di Facebook ngati auditi alñin janjang Gambia dina nyaton kol betima Gambia dingo be nyanta nyin lamola men yalon koy believe tako Gambia manyana kala sakula state nyanta Gambia be la dinol nyanta horomala le ide mu Cristiano tiwo e mu muslimol tiwo bari man sakunda nyanta na dinol horomala le so nyine be bul silam e ko saay ka Cristiano da male kafunyola pour itol be support sot la nyame e ka fo Gambia nyanta kala sakula state le wo Cristiano lu fana fo jahiliya latna wol fana malo mune mu sakula tibang the word sakula e kana mune keje inko ngam muslime nafiko dol fonje ka me ko ha sakula nyanta kala le
gambe nyanda kala sakula state let o muslime nafikol men yana ko wuluta muslime yana ko ne bañol ye wulu muslime yana ko wala kana si ko sa mansakunda nyanta luwale londe la me yana ko ito laddino me wuluta ko no kana ke fenti mansakunda kana buñande so nyina be kere gambia sanna politiko en samba dina kelo la sile e ñaatile islamol baronin oje jallo e ñaatilen kanna gambia la islam dino la kele sila ala baraka o altilo to dia mak janalam alni odiesia assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh mane jonkende fala UDP political bureau forum be molbe konton na jang be na president ba konton na baka trawale trama kan be konton na baka eni molbe groupe o kono dala danal be kayro la fana ila kacha nyum kuma re kacha min fo jang kacha kuma balle mo bari iko kunkono tan don hakilo le ko don gambian ko ngare be ila kumol nyilu e be la moylani hakilo la lay ani na fa jama tombonje be mol be kondon na jang bal samala sister mariama nge kondon ngeje layno don be kondon na bake baga trawale yemin fo oje jallo ala ko mu bala falati oje jallo rekoto min babul gambe kono manke rekot kendoti oje jallo komando jang ñin dina problème la fa willa hamadiyal ni moltema oje jallo be asiumbe lo renunci oje jallo nite man la alala man sila alala se jamfa misil molla ikane fitinandi membe keri ñi bankola luwa buko mi yalo molu mi yalo yiti kalama e malo min fonyo ka bodamin itara ñi kuma kaw nan nay koy bo dundilan to la dino kono mole si nge jube gambian kolu momo yo ke isi fan koros koy manka misil mo tonya mati Gambia Afrika kono jang Senegal le warta Gambia da mantra sagula zimta mantra Senegal ila constitution kono sa dora kayra ba jawra nyim banko mara janni taran silo min be mollat ko banko luwato dino la karola wala nyanda tula di ni musinu bira diamuta ala diamo la sero mol doli ni je ko oje jallo abe molle kono min dabe ni nani diamoto because ni tawil willa ni kuma kan fo ma ja findita mol ba kondem la ta ka fasa kayta ni molla ko bele tam jin gambia di multi kalama wala camera ko ni ko sagula sem wo mo ka fa ko bele kanya be jam yalo ni man karal inyanda karan nal ni ni kala ni le nyum kuma ka mum fa dino le bay kuma ka nyin ko do mum ne ka dino le bay fereng wol ka dino man kuma ya wo nyakoto ni le be brief mun na ñim formation miro lam ñinti ñim mol mi yalon koy man tra dina kuto wala la taran silo ñinti ya to la ka fa segula sem ni ñen dunda gambela bangol wa bu ko kon be ku jela ñaro se kembulu ka wa koti anu min do sabulan wala mo misil mo la lamfo ani la sino karon to ñala be la dem be ñaba misil mo lu fo nga misil me ala law wala ne ko musulmi a janni be ala fenkel ka fete be ala batla nyanta ala lon nale ni ala lon doron jama ka kanane ba ni la dino man koy may me la dino moy dino kam moy la kam moy le dino abuka do mo da kam moy le a moyo mu monati ya lon ala mune fo nyum ku kar nyanto lon nale e mona rek gambe bango ka mole ko ha dino comme dina man kuma yaja imaaje musino handa ko jama e bo dulalto mule alon ko molle ka ben wodulalto afo mun kan andi ko misil mole mat misil men nafi ko lem ani momo ka fasa oje jallo nyul pemu na misil men nafi wollete momo kanyum fasa isi fan koroso ko eta mo misil men nafi ko lete because ka min fo wole mu ibina lutu kanke ala dun na banku kanka ka luwati hani diwo yake tanati je badum fonte miralan kan ka kumol tanke faham abala fa watal de ni misil mol jiben katanya min bolbe derin to nyala politiko be tan si politique kacha bari ni kacha kumara fanan kanin kacha kaduna dino wala be bonnila
ni fata itata kaburo kono ala ke ñinin kañin dino la ni perdita ñin do itata jahannama woto la dino do ata ñawña a fasa kana son nafikole la dino jagasi bulu ngamol jele lonnal be findi kan ka kondem ande mile alwañim fanan dundi buko ko ñata misil mol le miti ñanda ñi loi boni la molla ato dum buko loi buko kono le ni manga christian kuudi christian non fa ni atra ya lonne eta fa sala kada man christian ya fa so sembola ala nga tonya fa sa nga tonya fo o je nyol manke nyaato on koti mosi la banko di mulla imaje birawo suuta da de la pati wafi sa anata ñimbe kamol kelenin tribalism la nin kamol kelenin fero la o je jallo nyol manke mo ken dolti bade munana mol ke la moy o je nyolla oje jallo ni nga jubi ya jubi aka ko min kana ke min fo manga kilento oje jallo damanda ma dia adino na sawo wole ni ngani yana usenda bo nyanda tula mail tule diro manga doron i wilta kunun jang ha ni ndata 3 years ndebe wolo ko ndolo fasa bi abuko fo dami be durin do ata kara lo wolto aka kudo fasa min manga siloti so alanga condemn ngana soy dangun nan kanela kumo moy de mansa kunda kana nyim fasa nyeke luwata anu ngalo ne ko gambe ngol mena nyi luwal bodlal nin ko mo misil mollati nganyim bonni na dino ko adati jele fam fereng ay balwole nakar wala mu tonyati mose moju armari jube ko femmo mota wala be o be firira fam bolle ala ka halmadun kada yin dino le mol kada non te min diata mi be wala kala dino le ke kada te le ke i bondi kuolto ne aje ni bangol be tenkundin mota nyapila mo ka fa ala fe on tabulu dino le sab dino e julo le ke sunto ni ko be wofula baake ka ko ma jube walla ki mirale ani mo nyaate la bar jumala nyaabela ala nyin sagula sim ko le bondi mo bala anu nin ko be jutula ko la ka fa anyu jamu misele be bangol da nga nyaaka sin e ka juru kudo no masi bolati de da mo misele be bangol de ha wala na kudo bi je manyana sonala banda mo la lam fokan kudo bi je ni ana Senegal ko la ni dina mo le ka wile dia mo bu ko soso hani la president de dolomi bu ko soso bari fele Gambia la lonnalu inyanda lola dami mallo woto a felenti bi molbe nyaadu na molla banko dino la ko kanyine fo lonnal to dibe kala lonnati kallo le tonya fasa katra mansa fasa la mansa kana jutal le wodo ya jame nyine ke jan di semti bole murundi kanna non dañil se hani katalo dibité bu kono muso katalo dibité bu ka fa mole ko ha e jamo e bondi mon la fanko dlat atale amiro fo 15 imaja fa mun ka wala kanate ñili bu ka ko ke ñi mum molle to milano ko be tama kan silo munna e fiye ko kam molle kala atraite ni alale be nyola ngalon ko alate tulaji anu alasi malu Gambia kono momo kany miro soto ko be molla banko kay be dino le be mol talale yi doyandi ji de misil mol mo tay ka fete fenti yandi 5% be mu misil mol di Gambia kono ete ko be jutula walla e ka fole ko a dino man kuma ya jam mol ka fa ha tanati je ngoni fo manjere diam jamala si misil mom be fala ete fawne mela right lo mela dino lo ni la dino lo ni jereta ka fa ha kila alayhi salatu wassalam ala kinan janna kelo reke bra jereta la kelo le keta mol fata pour musulman lo wo musulman bi mol bina wo tinyala ni yefer mili ale me bulbani marabo nyoto ngoni na male kam minke fontelle tem fan koros la ngalo ni be minne malo nga balan ikana kuku ndawna ya dundi mo la dino kono kana swala ko to mbal be konton na mbal sama trama gala nyum ko mo kumadale andi to nyala. Yo, assalamu alaikum, Modou Sabali Fans Club be forum Alpha Albe kontonna anin forum mombe solbe kafali assalamu alaikum kacha famata domanding ko batunga dunga mol konton ko tanke ka mol tento ke ka mol jayi
kuma kendol membe fokan forum moto anin kanyola fa hakilo anin ka patio ka fasa kala agenda samba nyato menketa Gambia bela patrioti Africa bela example of the United Democratic Party UDP kuma be kala menti bi wolen for some reason wulita lañin somandar ron funding kewol Gambia funding kewol la ko nata sondo moto kaka kenyame most of the time bajani meduna woto ka fo alhamdulillah kunun alala demaro kan APRC funding kewol men be talinding be sutiyaring bari musola ajabinta jabi ala bitakola wolle fana simfata ko ibe dunna UDP bawo ntelela ke bata dunta UDP mba fola alhamdulillah be welcome la UDP be welcome la fana nyim forum moto kata funding kewol la ko la kunun be tambikan dulal to nga fenje me ya lonko nafulo a million jamale dunta fengoto me ya lonko iko yako wulindi funding kewol le bat wo fengo manke fenti na manke fair rangoti na manke chahan rangoti me ya lonko ate funding kewol na fala fenna bara nafulo bota budget o damenta wolen youth sol la budgetti ngaaje len kijo yem fara fon salamita bari ala yake modo be mbara sarakulo len bay hakilo buka wara nyaawa bar nyin sarahulo intelligent ale akonyo ko no kana nyindo fayde nyindo kan akonyo ko ila opponent ibukala false soul be for at the same time cause ni wonte afanam bita fere dol lekela akonyo ko nyindo ngi dani ide nyindo kam fo nyato demanding so nta ko nyim fola outward plain but sementandi wala nyim ansakunda na ful me ya lonko ya kasabi ya tandi dunia la ko nyim mugambia fondinke wol taleti yo na fulu ke fair ngolti wona fulu amandum fento men se fondinke wol na fanyim banko kan adun aketa balafa bati aketa jakali bati because nteni funding kewol le ka do ko ke kayna fo carton last time tata football lato serekunda is mashallah nga funding kewoje jurumiri nga funding kewoje jurumili nga mira to nyala membe lankena marin ko nyimman sakunda imam fere le soto imam kuwo le plan men senyim funding kewol makoy karangola me yalon ka barakata anin doko anin opportunity nga funding kewol jibe fo mbalo kan kimi so nyim banko be situation lati me yalon ko a jakalo warta bake kato nyim man sakunda men kon ka fali nyame bourgeois ni mafia wala hijack wol man tara femmira la nyim banko kan fo kuwol men se kodo fandi la poso kono itol kunkilin nafani la dimba yalla nafa be odamale ko woto so na yamaro we men kala menti walen mbama nyol altol me yalon ko alla politiko alla nakado ko alla marse tota abe pruntol funding ke wala nyato talen ali sebo nyimman sakunda koma aliena menu mantra UDP yedo UDP menu beje se la kato la fa kato ni mamman sakunda soto même pareta ka funding kewol makoy anin ngani ya senungola e se kuwo ku keno pour que la dimbayal makoy ako ila natol te timmalano ka to babul ka fo may policy abe man sakunda le bulu ila ko do se siya nyawonya mallay damma be karambugolo la no ila dimbayale so karambungo man sakunda le kalo adu hanatra ila fakak e ko do soto men se karambungol lawno men keta million erol men man siya ni man sakunda la police man bete ala o karambo se ko di juruma je ala karamote bete ala no wala tina man sakunda kendo soto akumma yata adunga mellong Gambia banko kam bitilo man sakunda men se police kendol samana ka program kendol samana men se funding kewol sembentu ya e nafa e barakandi wolem UDPT under the dynamic and visionary leadership of His Excellency Honorable Lawyer Ousainou Darboe son se nakato lafa kato nyimman sakunda be ko kuto e bukata kude bari la taku bali ya wole be wajabi kan wolente kijo fara ay mila ay sunu ay mbalafa so wala nan kon se wuli nga kacha demanding kamol sawarindi be do ko men na pour kanyin Gambia bondi maral nya jawoto me ya lon ko be wolto sayin ni emira nyim masakunda na University of Gambia na University Kilingom be jang hani laboratory kende kilinteje sirango ma molsi do moldula dindingol ma soro hani jonkon kendol ama molsi university to nyimman sakunda me mira fenna e man kodo ta pour kanyi university deda ya barakandi e ko kana university ko tole lo ni tata fresh ground leto fa ya lo CFCA bari GTT ay men kan na dindingol karandi meke wala e ko wala be wala burkala ya ke university de me ya lonko on tengala ne university ate barakala ay be laban na nyamen abe kala ko di tinyalte drong adu nga saferoke
newspaper solto the higher education minister me alon ko na Alpha Leng Badara Diouf ngaya karo sotola ko to bake bare ko nyimman sakunda be nyamen drong kabri ngate fanan dunta drong afan konkilin nafa afan wala nafa be wole noma membe banko nafa la ama hati abe man mulla karango policy be nyamen aba kasara kan bari mbe jikirin ko altol me mum ba maltim bari musol altol me ya lonko politiko bumama baltol lebulu albe kato la falale ngani mansakunda bondi jang inila tamandir nyal me ya lonko i mantara mona fa kan ibe fondinke wortora kan nengi bondi jang nga mansakunda kendo samanang mansakunda me ya lonko abe sabatila londole kan ngani daji ka kendo His Excellency the Honorable Lawyer Ousainou Darboe la nyaton kaya kan nga UDP ka mansakunda londi nga nyimbanko deda ila tamandir nja kurungol me ya landi nyin sanji sabo kono nga be buruka nga policy kendol samana men se fondinke wol nafa yesembentu ya banko be irwa banko be ta nyato wala nako motim balbe kontona mbal tentu mbal jaila nteleng al dimma al doma al barindimma al binkiringma Momodou Sabally ala baraka. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. NBR Pesemboro Fans Club kafo molo mbal kontona mbe do ala nyinka fola nyarata la alama Allah subhanahu wa ta'ala sindafnal beso nyarata bele Allah kila fa horomoto alnal badi malamu seku dindin sawo alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin akuran ayo ya fa nyamin mbe ala dan kan alama ala sem makoy ngake o nyama akuran ayo ko awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ako atolu muslimol melko Allah ta'ala na lillahi dota Allah doti mandi katullahi do kanyin kale alhamdulillah ndese ko din sawo dia muta ni groupe kono dimanche longo na last audio nga audio sabadu ni groupe kono le barna audio labon birimba dun la atra 12 tambita 11 minutes sawanda dimanche longo sawanda 12 atamita 11 minutes na audio dundi ni groupe kono nyakuma ko won fujeto bari ngala hido tale ko ning ala sonta tenalingo betar la Gambia banko kanjanne manta dawo dandi 3 years jotnan kol be fintila ebe malo sotla ko ning ala sonta talato mina mbeyini karo kala bi wala hido me ngata lefta kawlti mandi bi barbi jamo manyana siala mbulu bake bayri menketa mbele nyaaje 3 years jotnan kolu ila entire executive members of 3 years jotna mafo mebelon bar nga melloy kono asiatale kabiring ila kullo bungol kono e kamel kataje ila ko jamal bije ndese ko dindin sawka kuma ko nyul sotole ye même fo ida kolomo la wala même wila ngani yoti abeti nyata tonya da malati 3 years jotnan kolu muna ya tinna ila so-called diaspora kolu botnan diaspora enara Gambia banko kanjang ye men kacha wala mu iko ibina persambaro bondila ala mansa sirango kono sirango me ya lonko ala kitio kola Gambia dingole mo wuli keme fula nin feng membita nearly 300,000 population wolle president sindi wo sirango kono ito less than 10,000 people itele president wulin la siran kono Allah subhanahu wa ta'ala ye ba wulenke amansan ala takala bari bilim ko ni mansi ntanga foyelen ko altanyim president pose la an inch ala ye mako ele ngamen fa keta ya bi murtanan ko teke kana ka itande badun la ko o karola o jama mansiya mandin ko le ko sonname kono tantango kungole ka don gambiano le kungo fatale gambiano le kunintale gambiano le yalo ko munebe nafala comme manen ko ka fu nyame kuno singuna dampang meye kuno nafa kule olon so nyine keta 3 years jotna fele yela ko moli falin ko take albunya bi e wuliya mil fota asiata mbalo fata gambia dingule bake
gambia diwlika illa moy nyin kuma kalantam folalla ebe tulun kan mol sondomola ko nyi niyo kuya ayende umbake mandeno mediamla mandeno mediamla kabirin December mansi alanya aslam balolu mbolle kumon la mbafla wala nyama alanya aslam balolu ebe gambia dingol tora kan gambia kono ani gambia e bantala e ke fan commande 3 years jotna e man sila alanya antala nga fo kabirin December mansi be diamula e ko 1 December be person jindila abota je 2 December fo abota je itala fo 16 December kol be felta abeti nyata to nyamantra yala ko kono sayin ifele ko tege be fiala gambia dingol sondo mola ko take gambia dingol lafitale alinga nyaali yele alinga joke ko kono nga kum fa men soto manta be mo yalon ko Allah subhanahu wa ta'ala yadi gambia bankola alingo manta be nyi muta ay bamba e manin ko li talingo lale e ko ning ale blok kosi moye ni medon ite do no kotake setano no ya kosi e be do na fo simo e kati ila do na fatala gambia no lu ala le entol makoy e momo na pour kany gambia banko tinya ala ko maro la hajo tinya le bar mbele nyaaje amon ko masi sayna kabirin tol mama nyol tilo melle samto de sonde ko be nyim banko tinya la e be tinya tale tires jotna felenti e malta sansan sa mbe nyaa la maloje la ila executive lu mel bota diaspora e kono dol natale kabiri nata ye interview mel sodo dal to tari la audio li nga sodo le ye yine foko e be funti la banta nim president manji e sela sokono itaro kuma kata faniati e fawni yalam ko kuma nyi man soto sa ye felente be gemelo juso tinya kan kotak e ka faale ko sa en january e mbade wole laftala alal nyakas nyimmo len kuma kala ndon la ndole hajo soto nyanda menkela na banko e bata men soto past 22 years ala en bondo bata kono sa en boka kono demanding is better make backling fakiling nga nyalo wokan nga na banko develop nga nyalo ta soto nga men wala kuma yata nkata adla lol to mulka jamu nyala ka kanyi ni ku yakoti sai e men kata tenelngo bayro wo keta falfara faransi man ko yalon kam ne fo mele man kam wala nan ko moko tolol akamuta sewo tara wulo kono ay tono bulaje alfarsa ko wendinye eta la rela bungo kono o meto to rakula so tre jot nan ko la ko keta wala nyama itata nyi wulo kono i wuri ta jeto i batata yela letro fameng safe ndese ko dinu ko en ta sambal dame i ma samba woto bayrin coalition la agreement no i bole balankan e ko 3 years jotna ning ayatra wolam to nyati munat ne manta coalition la kia pasino ya e letro submit je because baromo ngi coalition lo kia pasino baromo gambia banko nyaton ko lati gambia dule kardo fayaye pra ni banko mara molye in terms of 5 years nin 5 years nga muru back to the pool ay bouté ko de fayna lema barobe sirin jakole batu dron ha his excellency baro abaraka alama alayjo ikungo fata bake ela kumfa keta kairoti gambe dingol be alama alayo continent dikila haronoto so nyine kada 3 years jutnan ko la mistake o de melon koy fon meke ko lon banning atrambe fan yala at mela nyin kulol bina reveal la mbe nya ba jala jam letarol tara dame amayna taala je ya wuli men kan alamon so wala mu ye maka wulinde ye innocent gambe no la hajol tinya alakata kala say malta bari malta meke ko ni fo ko moni tab lalon say be muneke kan gambe no la wala me be gambe dum juso sunya kan kan tulum mol juso la ndese ko dino to sonna wala nak mfanan na nyantolo mu nyinti mbeduna foru mol konole mbita dulal tole mbe diamulale kaytani gambe no la ko ñin 3 years jot nan kolu ñili mu say 15 wol leti ñil be kuma foru ngol fokan al nga nyakas ñila nganna do ko ke ngake bakilin fakilin nganna banko doku banko yo tanyata wala entol nafa nim moye kuma do foye amanta anyama aya fulanjang o fana manta nin silola aya samanjang o manta nin silola ay kuma nan jang foye te kala wala kuma wala nyaadi le
gambiyanolu mbaadi gambiyankolu wato sitale nga toña fo ñoye hanni ayatra toña ñimbe kuyala modol tuloye bara ali nga toña fo ñoye toña dammal ka hadama dingo nafa dina ni lakra kila sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa ta'ala ya fa qur'ano kono le akaya kullu za alhaku wa zahaka li batilu innal batila kana zahuka kabirin faniya folal be faniya tamani ka be kibirni be sembo sotorin allah subhanahu wa ta'ala ya qur'ano ayo samana ko kila foy mantoli ko toña natale nin toña natale don faniya be talale gambiano le mfana mba fulale ko ñin tries jot nan kol be faniya la fokan toña banke da mbeña yaje yem promise mena bele felta adu inshallah subhanahu wa ta'ala ila promise bebe fella han kilinde succeed la inshallah bayrin ko belarin wala nyama il felenti e mulre ko dum mol kan kotake e ka fu mole ko january me person jindi lale my friend nin toto kabe troko stop la slogan as a checkpoint yamera nin troko tamira checkpoint la toto be lori njeto ta mono kan jibe nim manta be toto e batar lale e troko ya ni mano tembene tar comme ni yeti aussi te de ko ka nyamen ni on defon koy bu ka hana ku lo fon bu ka je ñinam toña tal nga toña fa ñoy gambiano al nga ñakas ñin tire jot nan ko la na bakilim fakil ya men na banko kan al nga wakili ngo menten al nga wakili nga continuer nga na banko doku al nga wakili bang nga na banko samba ñato ni ta wata dina dal do na gambe ni ko yake falay gambe be koma mune ya sabu gambe dul fon la ñanta wulla nga bakilim fakilin nga na banko doku alaye ma ko sayin alaye nyatan ko di molla me ya lon ko leading by example abe kolike kam fon nyabala tilibula ba katango han so manko mol nyabe tonyala al nga wakeli nga bula tonya nyin noma nganda banko doku nga nyakas nyin say wala nyin kuma kala tam folalla nta nga fonu jannen ko nyili men wulindi ata possible ye men permission mendi abe fellale nko fana be malo sotolale nga ñing ko fa nun dimas lungo nko sama be kala tres jot nan ko la porte sorti nko bari tele lo ne ala sonta be murna mina fala mole ko akata nyaadile bi mi fele na ran ko mole ko akata nyaadile budun islam kumo fele atula hakili kende dun ko bulu alsana kumo jube ñofe bari ñe ko yalla nak ni nga moja kabina be tuluna innocent people la wakan ni ko yandi bakale wakati nambu kam fango mutano aka dum balo ko ndame aka jam fa bakale wo kamala minale kay tan di banku din kendo la ko al nga nyakas ni mo furul ni kuma furum fola la al nga na banko doku na audio felenta jamfara nin na kumo keta mo bala kasti asala ko bay ninye al na badi malo mo seku din saw kambi ala barka bake ala barka Assalamu alaikum. Gambia for 5 years and peace building forum 1 si albe kontong ngal tentu ngal numbara albulol be santo albadi malam Ibrahima Soriba secretary general Gambia for 5 years and peace building. Congratulations sanem dunta la forum also sanen dunta jim forum auto forum nyum be kandiri mbake birin kunun ko mandunje kunun so birin 3 years jotna la nyim funto kala biri fundita ale forum o kandindi bake so waya kendem fan ayentol hawjindi bake fan fontol nganna pamito nyi nga fo narim pour al salon bay nyini garol siata andum tol mo alla do ko lalleti mbaltele jang al tol len sindi jang tol executive on haje be kombo be mamman na metala benala al tol lemu al tol kafudi ngolu melbe regional to taring andu nyi forum 1 forum 2 atodu USA chapter URR forum URR youth forum West Coast forum nyim forum mollem ñille akending Gambia for 5 years beta kan so katu kibaro ka janne kibaro futanyo mobe sonari janne otonal kon nyanta funtila aliya kanku aliya fo aliyala wosida bambandi je woto funga jabirke nal kon ngafuntimbe funtila nal kon kana funtimbe funtila because altendo tamu kafuti kafomo altaldi bari kibar di male be mbulumbe na men yitandi lalla meyal ko analla wosiwo e nyodale e nyotale e nyojele tumo men na birin ko kata kuno nyi birin tes jotna fundidal diamudal yalla yitan non la fitna yitan ni
surtout bringa ngana atodum soldarti match la police pamito menyanda ke ko menyanda kala non sibitoti on the 21st bringa ngaw post warning na press briefing na invitation of press journalist olia so ali ay tandiko al contanta bake so ko membe onya nsifuntinare nga kibaro itandi alla president Nafi Sonko katu alko o efunta diamu wala executive ole diamu so president Nafi Sonko la nyatongo na nyatonga yakoto nte Ibrahima Soriba secretary general sinyi tandi alla ko gambe for 5 years ning na partner sol mo meli alon kon dolle denda nyindo kola kafolu mele yalon ko civil society organization olum kafolu mele yalon ko be lori fayenne andum idabe nyim 5 years campaign to biringa datita ni wolle sita binga meeting o ken kachata nte kafol be tono to fono la jang bari kafufula bije wol kay fonga wol tofo awaji biyata kafo mem e kafo me peace and stability anin dego kafo me alon ko banjulun ko la kafo le mu afana belorine pour kanyin sanjilulo sabatindi ni kachata le andun kambendale namol mele alon ko na kafudingol le mu andun na mako la balle mu iko fonga sile nga kafu nyoma ngajube ndol fanambe tano la nyame so ferol le landita bi ando mitindula nkambenda nyina la ko nyin kafu ne atarabe nyin sanjilulo le abe nyin sanjilulo le la campagne la mbe nyanta kafu le ngake kafu ba kilingoti banko pe bendula kilin nga national peaceful national solidarity majke pour ka funti ka yitandiro ke ko constitution on mbele fa la constitution me alon ko ako president ni carte fayta nyanda sanjidul le kala jang nyanda la nga funti nga o fa sa mbe nala le wotole avec la dame avec la lumen avec la nyame so wo funto wo soldati majo pour ka yitandiko ka petition on safe ka yita president la ko anyanda sanjidul le kala jang ka constitution mo wolti ha ni 3 years jot na petition on safe ko ayji ndol be petition on safe la ngaita nde ala ko in fact wo manke petition on to mo constitution la foroti 5 years wala nyanta kala jang anyanta wala kala oto wo soldati matching mbe ka futale ka fol mel bebe 5 years campagne wala mbe ka futa nyama sonda nyoma pour ka Gambia tambinde ka Gambia je satara man fankungol je man nakafu kilin konkulan nalje natan sonda ka foko banko be nyanta tar la Gambia for 5 years and peace building ne koma dol nge nyaton ka to bulan koma e taran koma mbe nga fundi nga national solidarity match ti sato le dara ji asia Gambia for 5 years and peace Gambia for 5 years le be safela nyato ani na fenko to dum na simbolo memu Gambia flagti Gambia bandero ti sato le koma peace and stability wala be safela je wokafu do nyi mu peace and stability aboko nto nyi to fulo le betar la tisa toto nto nyi wala betar la nyato peace and stability mu kafu do timal me yalon ko itel fanambe mammankan sanjiluro la karola wala be safela koma all right na bota wala bay ngalon albe hawji la pour kanyen kibaro mo na apameto men dunda na pameto men na kumofu non pour nyin sibit na la o bayitale nata lundo mbe nata singa lu jube lu membe jamfala demanding lu me yalon ko si time o soto pour ka mobilisation o mo be na bolon konon bol golon ko be na kombo be na banjul be na nga fundi nga soldati majke so say nata lunkuto men muta wole mu sibit nyin sibito membe na la membe o kan sibiti nala membe o kan wobe kanyana sibito January karikuto na lota atilina no memo on the 40 abe ben sibiti lungo le fe January on the 4th January tilina no lembe funtila abe ben sibito le fe mbe funtila mintole ani mbe funtila wato menna wo manka chafolo bari lungo ke wo mutatale andun nyin ka fol mel ndon nyin ka fol mel yalon ko mba kono nyanta lembe bennate mela pour ka jube nyanta kala damen pamet kuto nyanta safela pour ka samba motolbe sotolale moto jama le betala regional beto pour ka molnati regional to ka yuta URR CRR LRR North Bank West Coast region KMC anin Banjul motol betala region bala motol sotna altul kafol fana mel biji anin kafu nyol mel alon ko beje regional to
tolle ɓe marale ila kuwolla ila tani nalani ila dépense on ila kuwo be ntol kay mba facilité la ɗon kaje ko ha ko woni nanata mba mana ilale kaje ngal sembentu yandi ale maralla kolan kamben da woleti tarango be sotla tisato be sotla femte mo mankela bari mbe majla damen man woto kacha folo bar ne ajen dunda pour kanyi nyambas ka duma nim fale ka to ngalon hawjo be kerin wosi o siata bake forum auto ngalon président fa na fi sonko ani ngame executive committee bebe dun nanari ne pour kan sembentu ya so ala barka bake fonga do mandim fo drong audio ni jam fota bari kanisa man la fika kuntu musibe fulbe ko halangol on tan mi rabbindinana on ko monno halde cedde gambe fo 5 years and peace building forum jidin fo onon wonbe wonon tawabe o kafu o compil lendin fo ila 3 years jotna yalti hankim be holli be yalti be wadi demonstrate fi o president Adama Barrow jipo forcé on holliri mette modon ka forum ji yimbe no téléphone o be no ka forum be ala forum bi no nodda sitay woni Gambia for 5 years and peace building yaltata men wino men yalta ha men wadi o letter do e fi yaltugol dum o asewe aro do kono men bayti dum don hinde nyalande don firtike men menen kaf compagnie ji anduda men dari e fi bandare Gambia for 5 years and peace building ila menen ha peace and stability ha dego Banjul kafuji hewdi men fo men ari men hawtondiri men woni hunde wotere joni ko Gambia for 5 years and peace building wonta yeso compagnie ji din hediti hikko tisatuji mo'inte ko Gambia for 5 years wonta yeso ɓaawo winde peace and stability nyalande nen no yaltugol o asewe ɗo momin wi noon firtike joni ko lewru ndu si maayi daroto ndu January ñande 4 ko ɗum woni January on the 4th ɗum ko jonte ɗiɗi yeso ko nde ñande men yaltata so men yalti motoji heɓoto ɗi naɓete ka region ji ɗin fof region wo region URR CRR LRR North Bank West Coast Banjul KMC fop motoji naɓete motoji buy naɓete fop ara Banjul ɗo kombo ɗo kono ko honto majete ila honto ha e honto ɗum ɗon e wattu on ɗum ɗon yewtaka taw meeting waɗa e balɗe kono noon ñalanden kay nangama joni ko ɗum won ton teddugal moɗon somin parire men halnay on suma mbokki olof ilema ɗon wacci soose ak pol ma pour ma tenkal len ko rek moyne Gambia for 5 years and peace building forum yi temps surtout forum 1 ak forum yëpp daal daanaka wax baa ngi bëri nit ñaa ngi joytu ndax ñu ngi laajte comme que 3 years jot nag génn nañ démba wone ñu wone seen ñu wone ne président Barrow dafa war a wàcc ñu protest ñu ngi laaj dégg naa forum baa ngi tàngoor ba ngeen a woote président bi Nafi Sonko na dugga mu wax lanay ene Gambia for 5 years est-ce que duñu génn leen yéen li ngeen soxla li ngeen joytu seen mbébét mooy pour ñu génn ñu won ne ñun constitution bi la ñooy farleel te président Barrow dafa war a saaf dafi war a nekk ba 2021 loi réew mi la war a sargal loi bi la war a topp kon nag comme que wone ngeen loolu te yéena moom Gambia for 5 years ñun moomuñ ko yéen la ñoo liggéeyal am nañ meeting te xam nga génneen woon wan nu mu tuddati suñ pamit bi bindoon pour ñu génn samedi bi ñëw defoon nañ ko ci forum yi Facebook waaye bu samedi bi ñëw du mën a amati te am nañ meeting te am nañ meeting waxtaan nañ ak yeneen mbootaay yi nga xamante ne dañ fi taxaw pour di def comme ni ñoo def pour campagne al 5 years bi ñun yëpp dajo nañ waxtaan nañ te nangutoo ba xam ne ñun yëpp ñooy ànd réew mi yëpp génn ñu nekk benn waaye nag nangu nañ na Gambia for 5 years moo koy jiite ñu print t-shirt yu bari Gambia for 5 years la ñu binda ci kanam peace and stability mooy beneen groupe boo xam ne ñoom it ñu ngi yëngatu ci mbirim 5 years bi seen tur la ñoo binda ci gannaaw kon mu ngi mel ni Gambia for 5 years ak yeneen mbootaay yi nga xam ne ñu ngi fi nekkal di yëngatu ci mbiri 5 years bi dañoo lakkaloo ñu nekk benn ñun ñu jiite ko su defee ñu mën a am solidarité maaj bi bés biñ koy def nag mooy ñaari semaine ci kanam mooy weer bi bu dee beneen weer bi January bu taxawee ci ñeneenteeli fan bi moom dafa tombé ci bési samedi mooy photo January la ñooy génn ay oto nag dina am gox yi yëpp dinañ fa yóbbu ay oto nit ñi mën a ñëw tisaat yi dara du manqué ñu seet fan ak fan la ñooy maajee fi ñoo maajee nag moom ak ban waxtu la ñooy génn boobu moom dañoo dajee ñu waxtaan ñu xam kañ la loolu su amee rek nañ leen ko wax ñu def ko ci forum yi kon nag ma gërëm leen woon leen ne ñu ngi leen di gërëm ci région si yëpp di leen ne rek lii mooy xibaar bi ñu leen amee jërë ngeen jëf man la seen mbokk Ibrahima Sorry Bah secretary general Gambia for 5 years and peace building Serekunda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده والرسول صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. President Barrow, Youth for National Development North Bank Chapter be kontona kabo bara fu palodi ndumbe duala be fana sima bala ni jata kende aba mbe kontondro fololan na amiro la bankola amiri ba me yalon ko wala mu His Excellency President Goodluck Adama Barrow ba kontonna anala dimbaya be anala cabinet be anala mansa kunda fana mu be ani gambe dingo bembe be kontonna alhamdulillah rabbil alamin. Ameta bake man diamu nyim forumo to barbi laftan si diam bawo membe kering wala mu molle wulita nyim bankun kan men yalon ko iko ika for 3 years jotna bari sama tena woning al siti tala wulune ibe funtla banda bara ana ta ke janni be funtla nga government spokesperson o memo Mr. Sankare di sansa al artikulo nga karang forumo doto memo badebu kankilin fo baroti. Alhamdulillah rabbil alamin. President the spokesperson o Sankara alanyin release o ayun kontana back katun tele fita anyi malila bawo moli ya mira ko 3 years jotuna mu silandale ti nyim bankun kan andun 3 years jotuna manke silandati Gambia jango man toli sila nin Gambia mo chemebe jammo tan lulu dam mala ka fo 3 years jotuna andu wolu barakote fenno la nyim bankun kan jammu kayra bankol bari mbe mem fola wolem 3 years jotna la nyaton ko la ni wol fana be la nyaton ko memu iblis lanatullahi alayhi lo ya dabo mo ni nana ka sibo iblis la lo ya dabo data nyamen iblis bo wala nyama iblis mu kendin sidunati abe mesiari lo ya dabo mu kendin sidunati abe mesiari gambian ko siak lo tuata bak kabri loya dabo e partio lo e kafo partio me UDP keta fitna partio ti katu nyaton ko fango jato le mu fitinoti kabo 1994 for 2016 ye parti kote o parti do ni modo mo nyola ne APRC ni parti do mo moy kelo la UDP la ne do ni parti mentra kelo la UDP la ni NCP ni parti mentra kelo la ni GPP ni parti mentra kelo la UDP la parti o parti ni ani NRP ni momo nyola UDP la UDP mo fitna partiality wala na alate barako keleto al fitna asaddu min al qatl fitno ala ko fitno la jawyata mo fati wataku fitna la tusibanna alladhina zalamu minkum khasa ala ko al fitna al sila fitno la ngandu nim fitno boyta mo kurol damma bu kabata soto je mo kendol fana kana bata soto jele fitno mam beta fitno ke dañi harba dingol harjolla ani sio harba dingol la nafulo fitno ke damola ani harba dingol sio mo si sila fitno la loya dabu la keba ya be tembo men do sanji taworo wala sanji saba ita man fem mira foka foko president Adama Barrow ni Gambian ko le sanji saba le fo ni sanji sabo sita nyanta jila lete ko be wala koma akalo akafo ko nin loya nim lota election la jan nin loya nim Barrow ka be man sekunda la resources la ka fam ma ko yala will bring the country ungovernable. In English, country ungovernable to abol ka fo le ko anarchy wala mu lawlessness luate tar la banko kan Adama bay loya dabale ko ko ni Adama Barrow ka be nim banko la man sekunda la jorangul tala motol ni na fulo kata kambe nyo kala itol te sonna wala be de bring the country ungovernable def wala kota ba fa fatu network loya dabole setana moya ala ibulisia anyanta ko la mo ma waleto bari jahiliya man betya
moli nyante si bula misil moli nyante si la dino karang ye bula alquran no ma ya kisikisi ya lo mune mu alquranoti alquran kam mune fo salon lafta même fo la gambian ko liye wala mu nyinti ko alako nim misal fe alquran lem ako ni ye forcé iko embe fala moli ye mutamen sembo wartete ye forcé iko embe fala ni ma foko ala man soto ya foko muhammadu kamem fo tonyante ni ma o fo mbe fala le ala ko afo bara tarayte mari sondo moto limane ya beje amutu ma inda khulubi abatar la ala la kilimba ya o be sondo moto akamun de kamem fo dato wote sondo moto ala la be sondo moto bari la pare ke fa wala tinne yin fani afo ala ka memu to kule be tonyal laje mbe anu ko kabri ya jambe jamman te fo be ya jamel non de kan do ba ya jamel ni me beto jafo andun kede ya jamel ward council ti ni wodo kanjene jaba kunda ward bari mo be ya lon ko 1994 kata 2016 ya jame mo jelle fa Gambia mo jelle foti la dokola mo jelle yemanta mo men menji ya jame mo jelle sene woto kawo bondi jang hanna le faniya fo ala taali mutala kula jahiliya man bitra coalition aussi da lumen iko alinga si bari nimme jammare be sanji sabale kala jang hanna trate adama baroto ya fole baratato hanna te khalifato hanna te NCP ko le nyaton koto hanna te oje jalloto hanna trate Henry Commerce hanna trate abula amadou bato bari ya foy dala pour ka banque mulu sondi ka falingo ke nin ala be kukilin je ika même fo to nyalen elte mutala kula nkantu ilafta ka Gambia bondi fitino la kono ni lefta ka Gambia bondi fitno kono hanna tra ye fani yafo ja masibo belari molu kan ye fani yafo masibo bote kan itla o fani ya ala nyatlu la tonyale moti ala mam fezurna maka ala marsandi sol ngada badi ngolleti andun triyes jotna ni Gambia mo keme be Gambia triyes jotna mo tan ani lulati ibe wala na jadi ni carte fay tambila mo wuli cheme fula mo wuli tannade wala carte fay yajame mo wuli cheme mo wuli muwang wala carte fay atondi mama kande wotata mo wuli cheme sama mo wuli taworo adama baro mo wuli cheme fula ani mo taworo mo wuli taworo so woto mo wuli cheme fula kote wala la tañu la majority kam be minority government wala be Gambia bring Gambia fallong minority government na mana sura janama adama barola man sakundati jawra be jawato mem majority government wala yaaje me be jam majority government na fay wato la katara nyaato men be ka opposition ye be la kato la ka attaque si tati jawra be jam men be ka opposition la kato la attaque si tati wala majority government but ni government do minority government andu yudi adun coalition mol men fana ye la kato fay adama baro ni mo wuri cheme fula mo wuri taworo bi mo wuli chemo be bote je mo wuli chemeni mo wuli fenne be tarla je misali fe kadu yidi bimbe alon ko faratale adun coalition mo kendolu be PPP ite sanji saboto doy ite sanji saboto NRP ite sanji saboto LCP ite sanji saboto GPDP ite sanji saboto independent candidate amantara sanji saboto sa njubale be sanji saboto na manke minority mondi wolta Gambia fitnandi nola ila nyaton ko mem Usain Dabote Usain ma wulu nya sodo pour Gambia banko fitnandi mbe mem fola moli mol besi ye tanku ye sabati kayro le be tarla jan soma ni ngala sitan soma uraro ay momo tarjan kumandi ngafo wallahi billahi talla hani siso hani yelo to bonna nyim banko kan soma ibe bennale ye montro wat la dila mondo bato me ya dila wala talantan kata 2 o'clock nyin talantan kata 2 o'clock ibe benna nyokan ye wuri ko wuli kensan li ye janjang mo man ta nyim banko fitna no sakolo ya dabo mo ben la jaton ko lo ya dabo bamu temene musole di sarlion temene musote dingo wulu no la sarlion afaji Gambia dingo ta ci sarlion temene musoy dingo wulu sarlion je we baraka fayna Gambia fitna wallahi billahi tallana la ala tasonna wala ala man ta so wala ndum alata sonala bi ata sonala sama anda ata sonala sinending do ngawlo ne nga dankeda so banko mol be si tengum in banko le security mol manta o compromise kayro le be tarla jang itata folo ko nite man sa banko ko to kayro le fitno le nyanta wulla banko kan adum ala ko itete man sa ala loya dabo ala ko ite jam marala wallahi billahi talla yudi pite Gambia marala ndele nga fo momo ni mal na tento sa ben to mu lambala sawalati ngota badi bu mbaron kunda momo ay hakili fulole bela ja safe abe koyle male afoko janin dunia be kirla patio de Gambia mar la patio men tomu UDP mu fitna partiality nendro men fana be dun de Gambia le politiko kono UDP la dun dije 2001
UDP 2000 presidential election obe kering ngan nam so tenda bina janka ete ta yela badi bolu nam so yela alaji jaji sevo ayela wala bungo kono nga ete ta samalente bina ngate ndimbe bara mutu ko kole atala bu ata UDP ko la moto bala be fari tap fon ninko le bina badi bu jang ila donc le moment ya ba fen ko jipo jaw kasmas mbe politiko kono brin 1972 PPP bejang NCP bejang GPDP bejang atondi GPP bejang wala mu Assane Moussa Camara patriote doy bejang ina manam doy kamoya be jawra banena ina manam NCP ko moya be jawra banena ina manam PP ko moya be NCP ko la leadership du baba banena UDP le nyaton ka banengo politiko kono UDP le banen do ni nen do besi politiko kono gambe jang wala na alay barako kela ko beto kuma jaw fola ko no ko atama sero kamundala yiro ya wutu ajuwala ya landi ako niya yiri sumo tara ya sulo bewtu ya landi ako kuma jaw fola tama sero mu walati barakate je UDP tiyatale UDP te Gambia marala billahi walla tallana la UDP te Gambia marala nte kunkolo 2017 biri ko wi baro suto fula mbenna bunkono UDP dinni wol men be baron kunda yenna bungo bum biri sel fo fanokata biri suto fo fanokata asamo ya bum fo labon la ntata police labon para le keba fay sise jara baro kunda dingo lan kerawane wala koy ko bi ko la sama momo ya la bungo bugi bale wulu wasi nimisa andu ya tor sanya lulu be kato fele ya jamme abe kanyela namana hanimo wure sako kamo bum berola namusu namana mo wure sako kamo bum berola namana mo wure sako mo bum berola yudi pinko lu fitna mo leti alate barako kala UDP to inshallah adun alate barako kala UDP to inshallah alate barako kala to adun loya dabo alate barako kala to fem be jikira la billah jiki fendo la mente loya dabo Fatuma da Jawaramba tentulamba jayila dindingole mo alamale tip atiyobe finding alamale ay koy fer Fatuma da Jawara ken sabu nyimbal nyim banko ka kadu kabiri Fatuma da Jawara loya dabo la dolo mi ngofo wotu mo le UDP ngol bebente ko nyoy ko silam mo kana mo lu nek yara Fatuma da meta nyin ke bali Fatuma da Jawara meta nyin ke bali adum Fatuma da Jawara awulu fa ay même fo na fay do ko ke porot woto mon tolbe do ko kuma sila porot Fatuma da Jawara fa be do ko la porot wato me marchandise obuga ko container kono radio lu bayo lu boro lu fengo be ka be jurumi kulungo la kono bari Fatuma da Jawara fa hani mo la benna non to jur bora bu ka sika kulungo kono akana kulungo kono nyama ka do ko wala nyama ka se wala nya pempe ma sa fa la nya silanna anala silo hakola ani hada badi ngolu tema mo kende dingole bu Fatuma da Jawara billahi wallahi talla nga garanti nga sede Fatuma da Jawara fa ay même fo woni lo adabo to kukilin kunna Fatuma da Jawara ba woni lo adabo to kukilin kunna ni lo adabo la mul ka Fatuma da Jawara nen akatara sira to bala audio te bafala Fatuma da Jawara matene fala dolo mingo Fatuma da Jawara Gambian ko le karandi pour salon dolo minna mo banyene le kardo fela way mo be buga fok mo ni mo mandita buga ke wolo mo su banko dum dolo minna bu my friend Fatuma da Jawara be mul karandi kande Fatuma da Jawara Gambian ko le karandi pour bo go democracy bo do le damen America nyolo ni alon ta ko temu dolo minnality kad dolo min America ni lo ta president yale ta sutla mo le be wulla ko ni mu dolo minnality wulu ne bete disqualified bete ta bon le je wulu ni tete bete da bon le je Fatuma da Jawara be Gambian ko le karandi ka man lo adaba manen a son kuna way wala faama ni way mo men dimi fade tele be faala je doron ba Fatuma da Jawara albe barako damala kelato nganda fela sila Gambia be dandi kadu bring Fatuma da Jawara nyi kuma wodo mo le UDP ngol be bentan lo bala ila mo diam ta ko mul kana mo nen ni ka bon lal fan ne mo ande te lal fan ni ka bon le nyaton ko ne mo ande te la nyaton ko ne lo fa ngalo ngabay bay lo adaba mo ya ba fala ko fem mata dimi fo Fatuma da Jawara bate denna e adama barobe siri nte fenkele mo tundi pata sedi kan jara sanku ya dingole pata ko radio to pa modu boje na radio to ako adama baro dam ma kana mira tele ba futu da Gambia bet o bange ba den lot anu adama lo adama ko mumbe muna na ma fo adami imanya na nyim fo lo adama imanya na nyim fo adama baro abe siri kuma ji atundi loya ko ye membo ndi fonko la tundi fo kumba jetele ba fo jumale ba akoye ko akaya ko ako loya dabo ba da maman dinguru men seman sanga ko ya bay dibi ala wala kan dumbira ba fala fo biti o metu sen dabbe siri njet bara ma fay man nyanda kuma fala silate ko ako ya jamme Fatuma da Jahum balafta atenen nale ya jamme Fatuma da altu ay yela speaker tabula bay mitindula ako ya jamme Alpha Sobe ko mawol te yalla no ko ya jamme Alpha Sobe to ko mo liya bondi ya utat la man Sobe dolo min to men nabe diabala kam fa bu ka karam ako ya jeme Alpha Sobol sanji moy be mo men no pour ya bunda la présidence lanka bi kana le kaf mo le ko Alpha Sobe on leti
oto ite mo alfa fuuri ngolet ite men ko mo lere alfa sobe o bondi nyata mbe beten plan be jaylan sa faade ko nyim banko kayro dammal be tula jang December 2019 be kala kayrolti December 2020 be kala kayrolti December 2021 be kala kayrolti adum adama baro ni ngala sonda abe jammara la fo 2031 2031 ne adama baro la mandat be banna ñi manka adama baro la mandat ñi sajilu lo kad loi te ñi banku kam bibi 1917 2007 constitution a man time limit ke ama stipulate atenyu loi kono time limit teje isimarlo ko wato na hani sajitan sama sajitan na wolbe min jang so atana da wala tara jang atele parete kawbo ka foko sainde mi yi jammare be sajilu le keleje woto ñi sajilu lo photo woto loi kono kadu mankato fay luway fulo referendum mo manke fulo ni referendum ko to mo sajji tan be lola ada baro be terla janni ala sonda ni sajji lulo be banna abina be terla jan fo sanji tan côté même manke ni sajji lo 2021 2031 nabe bola janni ala sonda ngana fere be modo kala adu wallahi ko wallahi jawati nyabe hanna ada baro la wato banda boda jang parti me be jammar la wonte UDP kanko me adama baro mansandi o kankiri ngol be o president do fana mansandi la mbal tendula mbal jeyla mbe duwala banko alama lay karese banko kan alama adama baro alama mela banko nyato alama e banko wati alama banko ya adama baro wati ala fen na gambia alama e gambia sambaje kilani mursalin lo horomoto makani madina horomoto safani marwa horomoto musalfa horomoto minna horomoto arafa horomoto makama ibrahima horomoto masud aksa na sallaji malu masud kuba teno na sallaji malu masud kuba o fana na sallaji malu masud nabiyu ana sallaji mal majul haramo mebe makka o fanana sallaji mal horomoto na anim baba horomoto kabu banko horomoto kambura maswana horomoto masire ba horomoto fati kunda ni sha kunda horomoto fankali sha horomoto akarmo sheka bamba o fana horomoto ndefana karmo ba ka sura horomoto inshallah kayro dambal be kala gambia UDP manta fenno adu tries jotna manta fenno fente kuto da fo fonyo mbal tentula mbal jayla not bangiri mo be alingam be mento ngamuta especially men be UDP not bank be mo be dan central body bu mo be UDP al be bula alla baro noma atul le kato fay baroye ntul man kato fay atul men la kato fay kada bo baro bala la sembentu ya brin sayim fo faw fo jannala wato be sila mbal tentula mbal jeyla UDP be dawda central body bu mbal be dan ale kafuma nga kafu baroma nga fasa alafta kambe tambala dami fasa sambanoje wassalatu wassalamu ala rasulullah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh lambala sao dolu ding dolu doko dolu koto dolu baring dolu fambe be konto na central badibu we jokadu lowa nyomi opa nyomi jokadu lowa badibu central badibu opa badibu sabak sanjal not bank division la ni district woro lo bembe be konto na mbenna sefol be kilin konto na mbe duale be fo ala si mela parasolto kilani mursalin horomoto makani madina horomoto alama banko sumala inshallah sallallahu barak alaikum alifa salla fam skulo alkalo toure wulli sur kondi yo tilo boy ta kayra la kodi bella kayra la ngul kayra la ala kila hormona barko kamal yalo mbadi ngambiyan kolu alimalo membe kerin wala tun nalbi batari naali yalo membe kerin adde batala o ngo malo aninni kuya wala be nyili fe nyola malo oninni kuya be nyili fe nyola inata kunnola bun kono inata kunnola laran koto inata kunna laran kan sata kurang na yemuta imeta larin ban ibe falale ite mom me larin ban ibe falale fisa hani ya fa junna sorgal lar sidaha wala soneyat wala keta UDP la bo so munomu Hussein Dabu dia mutale nyim faifu yeso duniya be ya lamoy duniya be duniya ton kunnano bele ya lamoy nyim faifu yeso la ako modan dandinde sita woni malluwalon o lafide gambira constitution o tinyala ate me yelluwalon ako diya kuya sanjiru lo nimme ya man songala abe wura nale ani yeta kito muna tunana ata tonya foro ya mukangaleti ko ke foroti amanke la silate de nun to la sila ko lo bar sai la silate kangalom wala ke foroti kangala ke jongoti na ya trate be kala foroleti bi nyim mole nyim funto menke ama nyenta la Senegal ama dan Senegal fokata fo Mali te ma samba fo malo ko so duniya bele ya mo yaay memfo ama nabara afanga na ta tar nyin triye so koma
yala ñi ñanta ko de gambiyankol ma ko UDP woni mo lafi Gambia la e place ɓuɓɓol to Gambia yem ɓutel mi yem fa dillu jo anin sikuo UDP wollay banko kan abu kadi yeede ibe ñine le banko kan ñine muy la ejendati yen delle ɓuute ndelle soronta ndelle fata ha anin sikuo ntemu mandin kolti ani kuya warta baki wallahi mandin ka digil men be UDP naali yaalon loya da mumenti wallahi nkalta alquran wala ko misilimo ni ndolo temo wallahi har sibo loya kuwoto ajibe ayal firije adata malile fo mali sojaro lebe na sini la Gambie ani kuya warta baki alay montaɓe manke UDP kote alay inda hande baki no ala tentu na banku ɗi yatimmata manke UDP kote manke setani moti no ala tentu no kila tentu wallahi momoɓe doyi isi ɓuuɗo wulindi ite faala ngale doyi 100% nenema yelema abu ka keno pankerot kayilema yelemandi non ɗoy di ya fata mo mole ibeta foka buro kon fo pelo din doy be lorin ibe keso fayla to nyaka fol because Gambia kabirum ko ina foka to albi al to nyabe doyle to nyanyi nimmo mambola koma mandin kayaten bondila suruwa yakten bondila fula yaten bondila sarkulla yaten bondila suruwa yaten bondila dola yaten bondila papel yaten bondila banko kaje min bada dala akita fulati wa akita manjakiti bang ay ke kendoti me banku ding la intérêt soje wala kumma yata dina ko ndem mandin kolti ite on banko la intérêt soje mandin kadil be fam faalete no al mala intan ko